आदाब। मैं हूं अजहर शाम और आप देख रहे हैं बदतमीज सच। नाजरीन, आज के बदतमीज सच का उन्वान है पाकिस्तानी मौलवी, मुल्ला और यूरोप। नाजरीन, मैं पिछले 2-3 सालों से यूरोप में मुकीम हूँ और तकरीबन यूरोप के अक्सर ममालिक में आना जाना रहा है मेरा। नाजरीन, यहाँ आकर मैं एक ऐसे नतीजे पे पहुंचा हूँ कि पाकिस्तान और भारत में बैठकर जो मौलवी और पंडित यूरोप के बारे में फ़लसफ़े और कहानियां सुनाते हैं, दर हकीकत इनमें इनका दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं होता। वहां बैठकर यूरोप को बेहयाई, फहाशी और माँ बहन की बेइज्जती का गढ़ बनाकर पेश किया जाता है। खास करके मौलवी और पंडित की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आप खुद यहाँ आकर देखते हैं और आपको पता चलता है कि असल इंसानी माशरा होता क्या है और असल जिंदगी किसको कहते हैं। मैं हरगिज नहीं कहता कि वहां पे जिंदगी नहीं है, मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन ये मैं उनके बयानिए की बात कर रहा हूँ। यहाँ माशरा इस बुनियाद पर नहीं खड़ा कि कौन किससे क्या फायदा उठा सकता है, बल्कि इस बुनियाद पर खड़ा है कि हर इंसान को इज्जत के साथ जीने का हक हासिल है। नाज़रीन, यूरोप में इंसान से गर्ज, लालच और चापलूसी के जरिए जिंदगी गुजारने पर मजबूर नहीं होता, बल्कि इसके बगैर वो जिंदगी गुजार सकता है। और यही असल महज़ब माशरा होता है। मगर हमारे यहाँ बैठे दहशतगर्द जहनियत के मुल्ला और देखने में नॉर्मल लगते हैं जो, मगर अंदर से दिमागी तौर पर इंतहाई इंतखाब पसंद होते हैं ये मुल्ला, इसी माशरे को बेहया और गंदा कहकर लोगों के दिमाग खराब करते रहते हैं। बहुत ही बड़ा लफ्ज कि ये ऐन के पट्ठो बोलूंगा, मैं पूरा लफ्ज नहीं कहूंगा, ये ऐन के पट्टे हैं कि अगर यूरोप में लोग कम लिबास पहनते हैं तो वो इनका कल्चर है, इनकी रिस्में हैं। जैसे पाकिस्तान में लोगों ने जबरदस्ती बुर्का अपना लिया, हालांकि बुर्का ना तो पाकिस्तान का कल्चर था और ना बरसगीर का। पाक व हिंद का कल्चर नहीं है ये बुर्का, इसके पर मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा। वो अरब का कल्चर था जिसे एशिया में, पाक व हिंद में चिपका दिया गया। भारत और पाकिस्तान खुद कोई वाजिया कल्चर रखते थे, लेकिन अभी नहीं रखते, मैं कह सकता हूं। कभी अरब बनने की कोशिश करते हैं और कभी किसी और की नकाली पर उतर आते हैं। यूरोप वाले कम अज कम अपने कल्चर में जीते हैं, और हाँ, वो जिस्म से नंगे नहीं होते। माशरा, तुम्हारा जो माशरा या माशरती जहन है ना, वो उन्हें नंगा देखता है। तुम्हारा माशरा बाहर से पर्दे में लिपटा हुआ है, मगर अंदर से इस कदर गंदा और मफलूज है कि बुरके में चलती औरत को भी शिकारी नजरों से गोरा जाता है। इस कदर औरतों को गोरते हैं कि जैसे अभी मौका मिला और इसे नोच लिया जाएगा। यहां अगर एक औरत जिसे तुम नंगी कहते हो सड़क पर चल रही हो तो कोई इसे आंख उठाकर भी नहीं देखता। वजह क्योंकि माशरे कपड़ों से नहीं बनते, माशरे कानून और तालीम से बनते हैं, और ये दोनों चीजें तुम्हारे पास नहीं है। पाकिस्तानी मुल्ला यही बात नहीं बताते कि यूरोप में कानून इतना सख्त है कि अगर तुमने बगैर किसी इजाजत के किसी औरत को हाथ लगा दिया तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि रियासत क्या चीज होती है। ये नहीं है कि तुम सरेआम इंसानों का कत्ल करते जाओ और औरतों को छेड़ो, और औरतों के साथ जो हरकतें पाकिस्तान में हो रही है चलती औरत के साथ राह में, ऐसा करो और यूरोप में तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। यहाँ पर एक कानून और एक डिसिप्लिन, एक सिस्टम है। यहाँ कोई बाजार में औरत के पीछे मोटरसाइकिल पर आकर हरकतें नहीं करता, उसे उंगली करके नहीं भागता। जो आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि रावलपिंडी शहर में एक औरत बुरके में चल रही है और पीछे से 2 मर्द बैठे हुए हैं मोटरसाइकिल पर,
اور وہ اسے انگلی کر کے بھاگ جاتے ہیں. اب اس میں اس عورت کا کیا قصور ہے؟ یورپ میں جس قدر عورت محفوظ ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ جانوروں والا معاشرہ نہیں بلکہ انسانوں والا معاشرہ ہے. جبکہ وہاں پہ ملا آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ یورپ میں تو عورت کی ویلیو ہی نہیں ہے, کچھ کہیں پڑی مل جاتی ہے. ایک اور بڑا جھوٹ جو مولویوں نے پھیلا رکھا ہے وہ یہ ہے کہ یورپ میں لوگوں کو اپنے رشتوں کا پتہ نہیں ہوتا, کون کس کا بھائی ہے, بہن ہے, فلاں فلاں, یا کس قسم کے الو کے پٹھے ہیں یہ لوگ کہ مجھے اب یہاں پہ سمجھ آئے کہ یہاں پہ پورا خاندانی نظام اسی طرح ہوتا ہے جیسے وہاں پہ ہوتا ہے. یہاں خاندان ہے, ماں باپ ہیں, دادا دادی ہیں, نانا نانی ہیں, سب کچھ ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یہاں رشتے زبردستی, جبران اور مذہبی ڈنڈے سے نہیں چلائے جاتے بلکہ ذمہ داری اور شعور سے چلائے جاتے ہیں. آپ نے نانا نانی کے ساتھ رہنا ہے, رہیں. آپ نے دادا دادی کے ساتھ رہنا ہے, رہیں. آپ اپنے طور پر رہنا چاہتے ہیں, رہیں. انسان کو, خاص کر کے بچوں کو, با اختیار بنا دیا جاتا ہے, نہ کہ ذہنی غلام جیسے ان سوسائٹیز میں, خاص کر بھارت اور پاکستان میں آج کل ملوں اور پنڈت جو بچوں کے دماغ میں ڈال رہے ہیں گندگی, یہ گندگی یہاں پہ نہیں ملتی. ناظرین, وہاں کے نوجوانوں کے دماغ میں ایک اور گندگی بھر دی جاتی ہے, اور یہ صرف ملا ہی نہیں, وہاں کی سوسائٹی بھی پوری بھرتی ہے کہ یورپ میں عورتیں چلتی پھرتی مل جاتی ہیں اور جہاں دل چاہے سیکس کر لو, جہاں دل چاہے عورت کو پکڑ لو, عین کے پٹھو. ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ ایک ڈیسنٹ سوسائٹی ہے. عورت کی مرضی ہو تو آپ اسے بات کر سکتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس کو کہیں پکڑ لو, ورنہ اگر عورت کی مرضی نہیں ہے تو تمہیں کوئی گاس تک نہیں ڈالتا. اور یہاں اگر آپ نے 2-3 دفعہ عورت سے کوئی زبردستی کر لی تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ کی نسل کیا ہے. یہاں عورت انسان ہے, شکار نہیں. اسے انسانی طریقے سے بیہیو کیا جاتا ہے. یہاں نہ مذہب کے نام پہ قتل ہوتے ہیں, نہ غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں, نہ زبردستی کسی کو ہندو یا مسلمان یا عیسائی بنایا جاتا ہے. یہاں کسی پر کسی مذہب کا جبر نہیں کیا جاتا. جیسے بھارت اور پاکستان میں خاص کر پاکستانی مسلمان پکڑ پکڑ کے غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرتے ہیں کہ اسلام اچھا مذہب, آ جاؤ. اور ہندو ابھی پکڑ پکڑ کے مسلمانوں اور عیسائیوں کو کہتے ہیں ہندو اچھا مذہب, ہمارا مذہب سب سے پہلے ہے, آ جاؤ. یورپ سوسائٹی ان گندی حرکتوں سے بہت عرصہ پہلے آگے نکل چکی ہے. یہاں اسکولوں میں بچوں کو مذہب ٹھونسا نہیں جاتا بلکہ قانون, اخلاق, رہن سہن, عزت, شہری کی ذمہ داریاں اور طور طریقے سکھائے جاتے ہیں. مذہب اگر سکھانا ہو تو گھر میں سیکھو, سکھاؤ, اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے. اسکول بچے کو انسان بنانے کے لیے ہے, کسی مولوی یا پنڈت بنانے کے لیے اسکول یہاں پہ نہیں ہے. میں یہاں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ لوگ اس قدر ایماندار ہیں کہ کہیں جگہوں پر کوئی چیز کوئی بول گیا, رکھ کے چلا گیا, اور کہیں بار وہاں سے گزرو تو پتہ چلتا وہ چیز وہیں پڑی ہے, کسی دوسرے انسان نے اٹھائی نہیں ہے. اب یہ ایمانداری انہیں کسی 5 سال مدرسے میں پڑھنے سے نہیں سیکھی, انہیں کسی اور درسگاہ سے نہیں سیکھی, یہ ایمانداری انہیں فیملی ٹری سے منتقل ہوئی ہے. اور جو پڑھا لکھا اور قانونی معاشرہ ہوتا ہے وہ اپنی نسل کو بھی ایسے ہی تیار کرتا ہے. یہاں انسان کو, بچوں کو بچپن سے ہی سکھا دیا جاتا ہے کہ چوری جرم ہے, چوری غلط چیز ہے اور سزا ہوگی اس کی. اور جب اسے سامنے نظر آتا ہے کہ اس کا بھائی بھی چوری نہیں کرتا, باپ بھی چوری نہیں کرتا, تو وہ آگے کیوں کرے, اس کے لیے چوری ہے ہی نہیں کوئی چیز. یہ سب سے بڑی بیماری یہ ہے, کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بیٹھے ملا لوگوں کے دماغ میں یہ زہر بھر دیتے ہیں کہ تم بہت اچھے ہو اور یورپ بہت برا ہے. حالانکہ ایک اور بات بھی میں کہوں گا, لیکن جب انہی ملوں کو کہا جائے کہ چلو یورپ چلتے ہیں, تمہارا ویزا لگوا دیتے ہیں, تو فوراً کہتے ہیں چلو بسم اللہ, بہت اچھا ہو گیا, یورپ ایک دم صحیح ہو گیا. ملا تو منافقت کی آخری کڑی ہے. اس سے بڑا منافق کوئی نہیں. ملا سے بڑا منافق دنیا میں, پنڈت اور ملا سے بڑا منافق میں نے کوئی نہیں دیکھا. اپنے فائدے کے لیے یہ لوگ اپنا ایمان, اپنی زبان اور اپنی غیرت سب کچھ بیچ دیتے ہیں, وہ بھی انتہائی سستے داموں میں.
देख लिया होगा ताज़े दिनों में मुल्ला किस रेट पे बिके हैं पाकिस्तान में। भारत में तो मोदी ही मुल्ला बन गया, मोदी ही पंडित बन गया ना। आज के लिए इतना ही काफी है कि देसी मुल्ला और मौलवी किस तरह लोगों का दिमाग खराब करके इन्हें एक झूठे फख्र में मुब्तला रखते हैं। हकीकत यह है कि जो बुराइयां पाकिस्तान के माशरे में हैं, अगर वो लोगों को, यूरोप वाले लोगों को पता चल जाए तो शायद ये लोग भी अभी तौबा तौबा करके किसी मजहब की तरफ लौट जाए, क्योंकि यहाँ वो गंद नहीं है जो हमारे यहाँ नॉर्मल समझा जाता है भारत और पाकिस्तान के माशरों में। नाज़रीन, हकीकत में माशरा वो नहीं होता जो दाढ़ी, तिलक, बुरके या लंबी लंबी वाज से पहचाना जाए। माशरा वो होता है जहां इंसान दूसरे इंसान को इंसान समझे और इसकी हद, इसकी इज्जत और इसकी आज़ादी को माने। यूरोप में माशरा कानून और तालीम से बनता है, इसलिए वहाँ औरत कपड़ों की वजह से नहीं नापी जाती बल्कि इंसान होने की वजह से इज्जत पाती है। जबकि हमारे यहाँ मुल्ला और पंडित लोगों को ये सिखाते हैं कि कपड़े ठीक हों तो ये सब ठीक हो जाएगा, चाहे जहन गंदा हो, नीयत खराब हो और हाथ जुल्म से भरे हों। वो सब सिखाते हैं कि सवाल करना गुनाह है, कानून से ऊपर मजहब है और इंसान की इज्जत और जो है ना वो ज्यादा अकीदे का झंडा उनके लिए अहम है, अकीदा उनके लिए अहम है। इसलिए देसी मुल्कों में देसी माशरा बाहर से पर्दादार और अंदर से सड़ा हुआ है। असल फर्क यही है कि यहाँ पर इंसान पहले है और मजहब बाद में है। यहाँ मजहब को हथियार बनाकर इंसान को उछला नहीं जाता, और जब तक ये उल्टा सबक लोगों के दिमाग में डाला जाता रहेगा कि ये माशरा, यूरोप का माशरा अच्छा नहीं है और हमारा माशरा अच्छा है, तब तक ये मुनाफिकत खत्म नहीं होगी। शऊर अगर आ गया है तो मुल्लाओं से, पंडितों से ऐसे सवाल जरूर कीजिएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।